байцгаана уу? 예, 계속 이렇게 영상으로만 뵙게 돼서 좀 안타깝고 그리고 보고 싶은 마음이 더 커집니다. Байнга та бүхэнтэйгээ инхүү бичлэгээр мэдчлэх болж байгаа да. Үнэндээ жоохон харамсалтай сэтгэл таагүй байна. Тэгээд улам бүр хармаар санагдаж санаж байна. 다들 잘 계시리라고 믿습니다. Гэтэ бүгдээрээ сайн сууцгааж байгаа болов уу гэж итгэж байна. 하루속히 얼굴과 얼굴을 마주 보고 그리고 교제할 수 있는 날이 올 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Тийм болохоор нэг өдрийн өмнө чатууга царайгаа хараад хөрлөө зуух тэр өдрийн төлөө та бүхний залбирч өгөөсэй гэж хүсье. 그리고 이 나라, 여러분들의 나라, 또 우리의 나라, 몽골을 위해서 기도하는 것도 잊지 마시기 바랍니다. Мөн энэ улсынхаа та бүхний улс, бид бүхний улс болсон Монгол улсынхаа төлөө ч гэсэн марталгүйгээр байнга залбираарай. 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시고 늘 우리와 함께 하시는 하나님께 간절한 마음으로 두 손을 모읍니다. Биднийг хайрлаж, үргэлж бидэнтэй хамт байдаг Бурхан таньда чин сэтгэлээсээ хоёр гараа нэгтгэн залбирч байна. 이 환난과 이 어려움이 속히 지나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ зовлон, энэ бэрхшээл хурдан арилан үгүй болоход та тусална уу? 이 나라를 지켜주셔서 우리가 하나님의 복음을 힘있게 전할 수 있도록 다시금 하나님의 능력으로 우리를 인도해 주시옵소서. Энэ улсыг минь сахин хамгаалж, бид нар дахин хүчтэйгээр сайн мэдээг тарааж тахаар та тусалж өгнө үү? 우리를 위해서 십자가에서 피 흘려 죽으신 예수님의 사랑을 잊지 않게 해 주시옵소서. Бидний төлөө загалмай дээр цусаа орсгосон Есүс эзний хайрыг мартахгүй байхад та тусална уу? 우리를 대신해서 고통을 받으시고 우리를 영원한 천국으로 인도해 주시는 그 예수님만을 따라가게 해 주시옵소서. Бидний өмнөөс зовлон амссан, бидний төлөө тэр зовлон амссан Есүсийг мөнхийн ус хүртэл дагаж явж чадахад тусална уу? 예수님 앞에 다시 설 때 우리가 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있도록 우리의 마음과 생활을 지켜 주시옵소서. Есүс эзний өмнө дахин зогсох үед бидэнд ичих зүйл байхгүй байхаар та бидний бодол сэтгэлийг, амьдралыг хамгаалж өгнө үү? 우리의 사랑하는 사람들에게 하나님의 크신 사랑을 전할 수 있도록 그 시간과 그 기회를 허락해 주시옵소서. Мөн хайртай хүмүүстэй Бурхан таны хайрыг дамжуулж чадгаар та бидэнд цаг хугацаа боломжийг олгоно уу? 이 땅에서의 삶을 오직 하나님의 나라와 영광을 위해서 우리가 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ дэлхий дээрх амьдралаа зөвхөн Бурхан таны алдарсан болон хаанчлалын төлөө өнгөрүүлж чадгаар та тусална уу? 우리의 마음과 생활 속에 하나님 보시기에 부끄러운 죄와 거짓된 것들이 있다면 버릴 수 있게 해 주시옵소서. Бидний зүрх сэтгэлд мөн амьдралд маань Бурхан таны өмнө ичгүүртэй гим нүгэл худал хуурмаг байгаа бол та үгүй болгож өгнө үү? 전국 곳곳 주의 백성들 모두에게 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Улсын маань газар бүрд байгаа эзэн та өөрийн ард түмнийхээ хүн тус бүрд өөрийн үгээ хайрлана уу? 이 큰 어려움 속에서도 하나님을 의지함으로 그것을 이겨나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ хүнд үед ч гэсэн Бурхан танд найзнаар энэ бүхнийг давж гарч чадахад нь та туслаарай. 이 시간 우리 주님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 하신 말씀을 우리가 함께 배우고자 합니다. Энэ цагт бидний эзний 2000 жилийн өмнө энэ дэлхий дээр ирээд айлцсан үгсээс бид суралцах гэж байна. 주님의 말씀을 더욱 깨달을 수 있게 해 주시옵소서. Эзэн таны үгийг илүү ухаарч чадхад та тусална уу? 주님이 말씀하신 것을 지키고 순종하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Эзэн таны айлцсан үгийг сахин биелүүлж чаддаг хүмүүс болоход та тусална уу? 오직 주님의 뜻을 우리가 함께 나누는 귀중한 시간이 되도록 인도해 주시옵소서. Зөвхөн эзэн таны хүслийг л хамтдаа хуваалцсан бодсон эрхэм цаг болоход та туслаарай. 전해지는 말씀이 주께서 하신 말씀임을 우리 마음속에 기억하게 해 주시옵소서. Тунхаглагдаж байгаа эдгээр үгс эзэн таны айлцсан үг гэдгийг бид нэр зүрх сэтгэлдээ санаж явахд туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 말씀 마태복음 5장 17절부터
20절까지입니다. 자. 19절까지입니다. За Библийн Матай 5 дугаар бүлэг 5-ын 17-оос 19-р ишлэл байна. 자, 마태복음 5장 17절부터 19절까지 같이 천천히 읽어보도록 하겠습니다. За Матай 5-ын 17-оос 19-р ишлэлийг хамтдаа тайвнаар уншийе. Хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бод. Хэрэгсэхгүй болгохын тулд бус харин гүйцэлдүүлэхийн тулд би ирсэн юм. Үннээр би та нарт хэлье. Тэнгэр газар өнгөрөн одож бүгд биелэгдтэл хуулиас ганцч үсэг, ганцч зураас алга болохгүй. Эдгээр тушаалын хамгийн өчүүхнийг нь ч үл тоомсорлон бусдад тийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно. Харин эдгээрийг сахиж ийм заасан боловч Тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. 자, 성경은 하나님께서 모든 시대 모든 사람에게 주신 말씀입니다. За Библи бол Бурханаас бүх үеийн бүх хүнд өгсөн бичээс. 만약 예수님께서 지금 이 자리에 계신다면은 성경의 말씀을 전해 주실 겁니다. Хэрв Есүс эзэн одоо энэ газарт байна гэх юм бол яг л Библиэлд байгаа энэ үгийг л бидэнд хэлэх болно. 그렇기 때문에 성경을 읽을 때 하나님께서 나에게 말씀하시는 것이고 예수님께서 나에게 명령하시는 거라고 그렇게 읽어야 되는 겁니다. Тийм учраас бид Библийг уншихдаа одоо Бурхан надад айлдаж байгаа юм байна. Есүс эзэн надад айлдаж байна гэж ойлгож унших хэрэгтэй. 그 중에서도 특별히 산상수훈의 말씀은 아주 중요한 말씀이라고 계속해서 말씀드립니다. За тэр дундаас уулан дээрх сургаал бол бүр маш чухал юм а гэдгийг байнга та бүхэнд хэлж байгаа. 하나님은 이 땅에 복을 주시려고 오셨습니다. Бурхан бол энэ газар дээр өрөөлийг буулгахаар ирсэн нэгэн. 그리고 우리가 이 예수님의 사랑과 은혜를 깨달음으로 말미암아 벌써 그 복을 받고 앞으로 주실 복까지 다 받게 그렇게 돼 있는 겁니다. Тэгээд бас бид Есүсийн хайр нэгүслийг ойлгосноороо хэдийн бидэнд өгөхөөр ирсэн тэр нэгүслийг нь авчихсан, мөн ирээдүйд өгөх тэр нэгүслийг хүртэл хэдийн авчихсан хүмүүс. 우리가 받은 복은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 큰 겁니다. Бидний авсан өрөөл бидний төсөөлж чадхаас хавьгүй давсан агуу. 영원한 관점에서 보셔야 돼요. Тэр та бүхэн мөнхийн өнцгөөс энэ бүхнийг харах хэрэгтэй. 자, 이 신앙이라고 하는 것은 눈에 보이는 것을 보는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 영원한 것을 보는 눈을 더 넓힐 때 신앙은 자라게 돼 있는 겁니다. Тэгэхээр итгэл гэх энэ зүйл нь өөрөө нүдэнд харагдах зүйлсийг харахаасаа илүү нүдэнд үл харагдах зүйлсийг харж байх юм бол илүү ахиж дэвшиж байдаг. 신앙은 자기를 위하는 것이 아니라 다른 사람을 위하는 것입니다. 이тгэл гэх зүйл нь өөрийн төлөө бус харин өрөөлийн буюу бусдын төлөөх зүйл. 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것을 볼 수 있는 눈이 더 밝혀지는 것이 신앙이 자라는 겁니다. Тэгэхээр үл харагдах зүйлсийг харж чадах нүд нь илүү гэрэлтэй тод болж байгааг үүнийг итгэлээрээ өсөж байна гэж хэлнэ. 자, 우리는 우리가 받은 복을 한번 생각해 봐야 됩니다. За тэгэхээр бид нар ч гэсэн дотроо өөрийн авсан өрөөлөөнийг бодож үзэх хэрэгтэй. 누가 이 복을 받을 수 있는지, хэн энэ өрөөлийг хүртэх боломжтой вэ? 이 복을 받은 자는 정말 복을 크게 받은 자가 되는 겁니다. Энэ өрөөлийг л хүртэж чадах юм бол үнэхээр агуу өрөөлийг хүртсэн нэгэн болно. 제가 이 이 사랑을 깨닫고 나서 내가 어떻게 이 큰 사랑을 깨달았을까? 그게 현실감이 나지 않는 겁니다. Би гэх хүн яг энэ хайрыг ухаарсныхаа дараа яаж би энэ хайрыг ухаарчих вэ гэд бүр нэг боддоор бууж өгөхгүй байсан. 왜냐하면 저는 아무 자격이 없거든요. Яагаад гэвэл би үнэндээ хүртэх ирэхгүй хүн явсан. 하나님을 찾은 적도 없었습니다. Бурхныг ирж хайж байсан удаагүй. 하나님을 믿겠다라고 생각한 적도 없었습니다. Бурханд итгэе гэж бодож явсан удаа байгаагүй. 천국을 기대한 적도 없습니다. Diwaajan гэж гордон хүсэж хүлээж байсан ч юм байхгүй. 오직 죄만 지었거든요. Ердөө гимнүглэл хийж явсан. 그 죄 때문에 영원히 지옥에 갈 수밖에 없는 그 상태로 살아가고 있었습니다. Тэгээд тэр гимээсээ болоод мөнхийн тамд унахаас өөр аргагүй тийм л байдалтай амьдарсаар явсан. 그런데 제가 복을 받은 거예요. Гэтэл би өрөөлийг хүртчихсэн. 영원한 형벌을 받을 수밖에 없는 그 죄를 용서받은 겁니다. Мөнхийн ял шийтгэлийг хүртгэхээс өөр аргагүй байсан тэр гимнүглээ уучлуулсан. 그것만도 너무나 감사한데
Зөвхөн энэ байсан ч дэндүү талархав штэ. 저에게 영원한 천국을 약속해 주신 거예요. Гэтэл надад мөнхийн диваажин амласан. 제가 지금 몇십 년을 살아왔습니다. За би одоо хэдэн 10 жилдээ ингээм амьдарч 이 байгаа хүн. 시간이라는 것은 지나가면은 없어지는 거예요. Энэ цаг хугацаа гэх зүйл өөрөө өнгөрөөл одчих юм бол алга болчихдаг зүйл. 또 앞으로 몇십 년을 더 산다고 해도 시간 지나가면은 그것은 없어지는 거잖아요. За мөн яг уу ирээдүйд дахиад нэг хэдэн 10 жил амьдрнаа гэж бодох юм бол тэр үеийг ч гэсэн туулал өнгөрчих юм бол алга болчихно. 그런데 하나님이 은혜로 저에게 약속해 주신 것은 없어지지 않는 거예요. Гэвтэл Бурхны нэгүслээрээ надад амласан зүйлс нь хизээч арилдаггүй. 제가 어렸을 때 뜨거운 물에 살을 데워 본 적이 있었습니다. За би одоо жаахан бахта их халуун усанд нэг арсаа түлжсэн удаатай. 며칠을 고생했습니다. Хэдэн хоног зовсон. 그래서 그때부터 뜨거운 물을 두려워하기 시작했습니다. За түүнээс хойш халуун ус, буцарсан ус гарахаар айдаг болсон. 근데 제가 영원히 들어갈 수밖에 없는 그 불못, 지옥불에서 건짐을 받은 거잖아요. Гэтэл би мөнхөд байх ёстой байсан тэр галт нуураас аврагдсан байна. 그것만 해도 저는 충분했거든요. Үнэн дээр зөвхөн энэ байсан ч хангалттай 너무 нэг үсэл. 감사했었습니다. Дэндүү их талархсан. 근데 천국을 주시겠다는 거예요. Гэтэл дээр нь диваажин өгнө гэж байна. 지옥에서 건짐받은 것도 너무 감사한데 천국까지 주신다고 하니 저는 충분히 다 복을 받은 겁니다. Зүгээр тамаас татан гаргагдсан нь хүртэл дэндүү талархууштай байтал дээрээс нь диваажин өгнө гэж байна. Тэгэхээр үнэхээр миний авсан нэг үсэл хангалттай талархууштай. 그리고 예수님은 그 복을 받은 자들에게 핍박이 있을 것이라고 얘기하신 거예요. За гэтэл Есүс эзэн энэ ёроолыг авсан хүмүүст хавчлага байх болно гэсэн. 나를 인해서 너희가 핍박을 받을 것이다. Надаас болж та нар хавчигдах болно. 그게 당연한 것이다. Энэ нь мэдээжийн зүйл юм аа. 그것을 이기라고 얘기하신 겁니다. Үүнийг ялж давж гараа гэж айлцсан. 그리고 그 복을 받은 저에게, 우리에게 예수님은 소금의 역할을 하고 빛의 역할을 하라라고 말씀하신 거예요. Тэгээд энэ ёроолыг хүртсэн надад бидэнд Есүс эзэн одоо гэрлийн үүргийг, давсын үүргийг гүйцэтгэх гэж айлцсан. 우리가 복을 받지 않았다면은 그것은 우리에게 큰 부담입니다. Хэрв бид ёроолыг хүртээгүй байсан бол ингэж тушаас нь бидэнд их том дарамт болно. 핍박 속에서 그것을 견디는 것도 힘들죠. Хавчлага донд түүнийг тисээд гарнаа гэдэг ч хэцүү. 근데 많은 그리스도인들이 핍박을 받아 죽임을 당했습니다. Гэтэл асар олон Христэд итгэгч нар хавчигдаж байсан, бүр алгуулж байсан. 제가 옛날 그리스도인들이 어떻게 죽었는지에 대한 책을 읽어본 적이 있었습니다. Би эрт үеийн Христ итгэлтнүүд яаж үхэж байсан тухайг ном уншиж байсан удаатай. 굶주린 짐승에게 뜯어 먹힌 사람들도 있었습니다. Өрсөлдөн араатанд хаягдаж би бариулж идсэн хүмүүс ч байна. 산채로 화형을 당한 사람들도 있었습니다. Амьдараа шатаагдаж байсан хүмүүс ч байна. 기름가마에 던져진 사람도 있었습니다. 기름가마, 기름이 끓고 있는 큰 솥에 던져진 사람도 Одоо бүрийн 있었습니다. буцалж байгаа тос байгаа тоогоор хаягдаж байсан, том тоогоор хаягдаж байсан хүмүүс ч байна. 온 몸을 톱으로 잘려가지고 죽은 사람도 있습니다. Бүх биеийг нь хөрөөд нь тастаж алж байсан тийм тохиолдолж байна. 그 고통 가운데서도 영원한 복을 바라보면서 그리고 기꺼이 그 죽음을 넘어간 사람들이 있었습니다. Гэтэл тэд тийм зовлон донд хүртэл мөнхийн ёроолыг хараад дуртай бүр тийхүү үхэж байсан байна. 어떤 핍박보다 복이 더 컸으니까. Яагаад тэгэхээр ямар ч хавчлаг зовлонгоос илүү авсан ёроол нь илүү агуу байсан учраас 우리는 그 복을 다 모릅니다. бид энэ ёроолыг үнэндээ бүрэн таньж чадахгүй байна. 여러분들이 정말 예수님의 십자가가 그 마음에 믿어졌다면은 그렇다면은 그 복을 받은 거예요. Үнэхээр таны зүрх сэтгэл Есүсийн загалмай ухаарагдсан бол та бүхэн ч гэсэн энэ ёроолыг авчихсан байна. 우리는 복을 받았고 당연히 핍박도 받을 겁니다. Тэгэхээр бид ёроолыг авчихсан. Тэгэхээр мэдээж юм бас хавчигдана. 너희 앞에 있는 모든 선지자들을 핍박했다라고 예수님이 말씀하셨잖아요. Та нарын урд байсан бүхий л иш үзүүлэгчдийг тэд тавчиж байсан англ Есүс 이 말씀을 하신 예수님도 핍박한 세상이다. Энэ үгийг айлцсан Есүс эзэн хүртэл хавчигдаж байсан ертөнц юм 이 аа. 말씀을 바로 앞에서 듣고 있던 제자들도 다 그 핍박을 지나갔잖아요. Яг ингэж айлдахт нь урд нь суугаа сонсож байсан шавнар нь хүртэл энэ хавчлагыг бүгд туулаад гарсан. 그들은 지금 어디 있을까요? Тэд одоо хаана гол?
핍박 속에 있을까요? Хавчлага дунд байгаа юу? 그건 잠깐이었습니다. Үгүй ээ, тэр хавчлага түрхэн зурих байсан. 영원한 복을 누리고 있습니다. Одоо харин тэд мөнхийн ёроолыг эдэлж байна. 이제 우리 교회에서도 어떤 할머니 자매님이 돌아가셨다고 합니다. За манай чуулганы нэгэн эмээ маань настай эмээ маань насварсан гэж байна. 그 돌아가신 그 할머님이 어디 계실까요? За тэгвэл тэр ихч маань одоо хаана байгаа вэ? 이 땅을 떠나는 순간 천사들의 손에 받들려 영원한 낙원에 들어간다고 성경에 돼 있잖아요. Энэ дэлхийг орхих мөчөд Тэнгэрлэгч нарын тэврээр мөнхийн улс Деваажинд хүргүүлнэ гэж Библиэлд бичигдсэн. 늙고 병든 모습으로 천국에 갔을까요? Өтөлсөн, өвчлсөн тэр төргөөрөө Деваажин руу орсон байх уу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 우리가 받은 복은 우리가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 겁니다. Бидний авсан ёроол бидний төсөөлж чадхаас хавьгүй илүү агуу шүү. 그리고 그 복을 받은 사람에게 소금이 되라고 얘기하신 거예요. Тэгээд тэр ёроолыг хүртсэн хүнийг одоо давс болоо гэсэн. 아니, Үгүй 너는 ээ. 세상의 소금이다라고 얘기하신 겁니다. Чи бол ертөнцийн давс гэсэн. 소금은 무슨 의미인지 말씀을 드렸습니다. Давс гэдэг нь ямар утга вэ гэдгийг та бүхэнд хэлсэн. 예수님이 말씀하신 거니까 예수님은 무슨 의미로 소금이라고 말씀하셨을까라고 생각해 보셔야 됩니다. Тэгэхээр Есүс эзний айлцсан амнаас нь гарсан үг учраас Есүс эзэн ямар утгатайгаар давс гэж айлцсан юм болоо гэдгийг нь бодож үзэх хэрэгтэй. 무슨 의미로 말씀하셨을까요? Ямар утгаар нь тэгж айлцсан бэ? 소금은 자기를 위해서 사는 사람이 아니에요. Давс гэдэг бол өөрийнхөө төлөө амьдрдаг хүн биш ээ. 소금은 녹아야만 맛을 낼 수 있는 사람인 겁니다. Давс бол зөвхөн хайлж байж л амтаа гаргадаг. 그 소금이라는 말씀 속에는 자기를 희생하는 것 그리고 자신을 양보하는 것이 그 안에 포함되어 있는 거예요. Тэгэхээр давс гэж айлдахдаа тэр хүн дотроо өөрийгөө золиослох ёстой, бусдад найр тавих ёстой гэсэн утгыг тэр давс гэдэг үг дотроо тээж байна. 그리스도인의 삶은 자기를 위한 것이 아니라 다른 사람을 위한 겁니다. Христэд итгэгчийн амьдрал бол өөрийнхөө төлөө бус бусдын төлөө юм аа. 너희는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. Та нар бол ертөнцийн дэлхийн гэрэл гэсэн. 빛처럼 살라 그 말입니다. Гэрэл мэт амьдраа гэсэн үг. 그 선한 행실을 빛이라고 말씀하셨습니다. Сайн зөвхт үйлийг нь гэрэл гэж хэлсэн. 등불을 켜서 말 아래 두지 않는다고 말씀하셨습니다. Динлүү савн дор тавьдаггүй гэсэн. 그리고 침상 아래 두지 않는다고 Орон 말씀하셨습니다. дор хийдэггүй гэсэн. 음속 어두운 곳에 두지 않는다고 말씀하셨습니다. Динлүү хасаага далд газар тавьдаггүй гэсэн. 너희는 세상의 빛이라. Та нар бол ертөнцийн гэрэл. 우리는 선한 행실을 통해서 이 세상의 빛의 역할을 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар сайн зөвхт үйллээрээ дамжуулаад энэ дэлхий дээр гэрлийн үргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. 빛은 모든 선함과 의로움과 정직함을 말하고 있는 겁니다. Гэрэл бол бүхий л сайн зөвхт шудраг бүхнийг хэлж байгаа. 그게 복받은 자의 마땅한 삶인 거예요. Энэ бол ёроолыг хүртсэн нэгний бүр мэдээжин амьдрах ёстой зам. 예수님은 우리가 그렇게 살아도 충분한 복을 받았다라고 말씀하고 계시는 겁니다. Тэгээд Есүс эзэн биднийг тийхүү амьдрах үс хэмжээний хангалттай ёроолыг та нар хүртсэн гэж байна. 자, 영원이라는 시간을 아세요? Та бүхэн мөнх гэх хугацааг мэдгүй. 끝이 없는 시간. Хязгаар төгсгөл гэж үгүй тийм хугацаа. 변하는 것이 없는 거죠. Юу ч өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. 영원한 천국의 복을 받은 우리가 이 땅에 잠깐 시간을 빛과 소금의 역할을 하고 살라고 얘기하신 겁니다. Тэгэхээр мөнхийн Деваажингийн тэр хугацааг авсан биднийг энэ дэлхий дээрх түрхэн зургийн амьдралаа давс гэрлийн үргээр өнгөрүүлээ гэж хэлж байна. 우리가 절대로 손해보는 거 아닙니다. Хизээч бид хохирж байгаа юм биш ээ. 신앙생활 열심히 하면 자기가 손해보는 줄 알아요. Итгэлээр ингээл хичээнгүй амьдраад явахаараа өөрийгөө хохирно гэж 아닙니다. ойлгоод байдаг. Үгүй. 영원한 복을, 영원한 상을 약속해 주셨잖아요. Мөнхийн ёроолыг, мөнхийн шагналыг амласан биз. 신앙생활 적당히 하는 것이 자기가 손해를 보는 거예요. Итгэлээр нэг тохируулсгээл ингэс тэгсгээ явж байгаа нь үнэндээ та хохироод байгаа хэрэг юм аа. 적당히 함으로 말미암아 영원한 상을 빼앗기는 거잖아요. Тохируулс гэж явснаасаа болоод та мөнхийн шагналаа булаалгаад байна. 이 코로나로 말미암은 그 신앙의 위기는
우리에게 기회가 될 수도 있습니다. Коронавигоос үүдсэн итгэлийн энэ аюул нь үнэндээ бидэнд боломжч болж болно. 어떤 사람은 적당히 신앙생활하는 게 익숙해질 수 있죠. Хин нэгнийх нь хувьд ингэс тэгс гээл тохируулсгээд итгэлээр явдаг нь бүр дадал болж мэднэ. 그러나 어떤 사람은 말씀을 더 가까이 하고 더 자신을 빛과 소금의 모습으로 만들어 갈 수 있는 겁니다. Харин хин нэг нь энэ үед илүү өвгтэй ойрож өөрийгөө улам бүр гэрэл давс болгож болно. 그래서 예수님이 영원한 복을 받은 우리에게 이 땅에서의 역할을 말씀해 놓고 있는 것입니다. Тэгэхээр Есүс эзэн мөнхийн ёроолыг авсан бидний энэ дэлхий дээр хийх ёстой үүргийг инхүү айлдсан байх нь. 너희는 세상의 소금이다. Та нар бол энэ дэлхийн давс. 너희는 세상의 빛이다. Та нар энэ дэлхийн гэрэл. 너희의 착한 행실을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하라. Та нарын зөвхт сайн үйлсийг хараад харгалзлын өдөр бурхныг магтах болно. Магтах болгоход нь хүрэг. 우리는 선한 행실을 보여야 됩니다. Тийм учраас бид нар сайн үйлсээ харуулах хэрэгтэй. 우리의 말과 우리의 행동과 우리의 하는 모습을 통해서 아, 저 사람은 그리스도인이다라고 다른 사람들이 알 수 있도록. Бидний үг, үйлдэл, бидний төрхийг хараад бусад хүмүүс энэ хүн Христэд итгэгч юм байна гэд мэдэж болох байц. 그리고 그 하나님의 기회를 주시면 그들이 우리와 똑같이 하나님의 사랑을 깨달을 수 있게 그렇게 해야 되는 겁니다. Бурхан боломжийг олгох юм бол тэр хүмүүс яг бидний адил Бурханы энэ хайрыг ухаарч чадах үс. Тийм нөхцөлд бид хүргэх ёстой. 자, 이 산상수훈의 말씀은 그렇게 중요한 말씀들인 겁니다. Тэгэхээр энэ уулан дээр айлцсан эгээр сургаал бол тийм л чухал үгс байна. 그리고 오늘 말씀은 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 것이 아니다. 완전케 하러 왔다라고 말씀하십니다. Тэгэхээр өнөөдрийн үг бол хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бодоо. Хэрэгсэхгүй болгохын тулд бас харин гүйцэлдүүлэхийн тулд би ирсэн. 이것도 엄청나게 중요한 겁니다. Энэ ч гэсэн асар чухал. 예수님만이 그런 것이 아니라 우리도 그렇게 살아야 되는 겁니다. Тэгэхээр зөвхөн Есүс эзэн ийм байсан юм бос бид ч гэсэн ингэж амьдрах хэрэгтэй. 예수님은 율법이나 선지자나 폐하러 오신 것이 아니라 완전케 하러 오셨다라고 말씀하십니다. Есүс эзэн хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчдийг үгүй болгохоор ирсэн юм бишээ. Харин ч бүрэн гүйцэлдүүлэхээр ирсэн гэж байна. 우리도 이것을 완전케 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бүрэн гүйцэх ёстой. 예수님처럼. Есүс эзэн шиг. 이 이스라엘 사람들은 예수님이 오셨을 때 예수님을 율법을 지키지 않는 자라고 예수님을 미워했습니다. Тэгэхээр Израильчууд Есүсийг энэ дэлхий дээр ирэх үед Есүсийг хараад хуулийг сахидаггүй нэгэн гэж байсан. 율법에 안식일이 있는데 안식일에 선한 일을 하신다고 안식일을 폐했다고 그래서 예수님을 핍박하기 시작한 겁니다. Хуульд амралтын өдөр байдаг. Гэтэл амралтын өдрөөр сайн зүйлийг хийлээгээд Есүс эзнийг амралтын өдрийг үгүйсгэж хэрэгсэхгүй болголоо хэмээн үзэн ядаж хавчиж эхэлсэн. 근데 지금도 우리도 똑같은 말을 듣잖아요. Гэтэл одоо бид ч гэсэн яг адилханаар хэлүүлдэг. 우리의 신앙에 대해서 얘기할 때 어떤 사람들이 이렇게 말합니다. Бидний итгэлийн тухай ярихдаа хэн нэг нь ингэж ярьдаг. 저 사람들은 예수님을 통해서 구원을 받았다는 이유로 율법을 안 지켜도 된다고 생각한다. 그렇게 말합니다. Тэр хүмүүс Есүсээр дамжуулаад даврагдчихсан учраас хуулийг сахихгүй байсан ч болно гэж ярьцгаадаг хүмүүс гэж бидний 그 죄를 용서받았기 때문에 죄를 마음껏 지어도 된다고 그렇게 가르친다라고 거짓말을 합니다. Гим нүглээ уучлуулчихсан учраас одоо юу ч хийсэн хамаагүй долгоороо хийж олно гэж заадаг гэж бидний талаар худлаа ярьдаг. 물론 그들이 틀렸죠. Тийм ээ, тэдний буруу. 근데 우리도 알아야 되는 겁니다. Гэхдээ бид ч гэсэн мэдэх хэрэгтэй. 예수님처럼 우리도 율법을 완전케 해야 됩니다. Есүс эзэн шиг бид ч гэсэн хуулийг төгс гүйцэх хэрэгтэй. 우리의 생활과 우리의 마음속에서 율법은 완전히 이루어져야 되는 거예요. Бидний амьдралд, бидний зүрх сэтгэлд энэ хууль бүрэн биелэгдэж явах 이 хэрэгтэй. 중요한 말씀입니다. Энэ их чухал үг шүү. 제가 첫날 처음 얘기했잖아요. За би бүр ингээ анхны удаа хэлж байна. 예수님이 구약 시대에는 선지자들에게 말씀하십니다. За хуучин гэрээний үед Есүс эзэн иш үзүүлэгч нарт үгээ айлтдаг 가끔 байсан. 인간의 모습을 입고 오셔가지고 짧게 몇 마디 해주고 가셨습니다. Үе үехэн хүний төрхөөр ирээд богинохон хідэн үг айлдаад буцдаг байсан. 아브라함에게 얘기하시고 그리고 아브라함, 야곱에게 얘기하시고 Яаковд, 그리고
뭐 삼손의 부모에게 얘기해 주시고 Самсоны эцэг эх ч гэсэн их үгээ айлтаж байсан. 잠깐씩 조금씩 얘기해 주고 가셨잖아요. Богинохон хугацаанд богинохон айлдаад буцдаг 또 байсан. 어떨 때는 천사들을 보내서 얘기하시기도 했습니다. Заримдаа тэнгэр элч нараа ч гэсэн илгээгээд хэлж байсан. 근데 그분이 인간의 몸을 입고 오신 거예요. 직접 이 땅에. Гэтэл тэр нэгэн яг хүний биеийг өмсөд боддоор 다른 хэлээр ирсэн. 다른 사람들이나 천사들을 통해서 얘기하신 게 아니라 직접 얘기하실 수 있는 기회가 온 거예요. Тэгэхээр өөр хий нэг хүнээр дамжуулж биш эсвэл тэнгэр элчээр дамжуулж биш өөрөө боддоор айлдах боломж нь ирж байна. 그런데 중요하지 않은 얘기를 하셨겠냐고요. Тийм байхад чухал бус зүйлийг дуртана гэж үү? 정말 중요한 얘기를 하신 겁니다. Үнэхээр чухал зүйлсийг л айлцсан. 내가 율법이나 선지자를 피하러 온 것이 아니다. Би хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор ирсэн юм биш ээ. 완전케 하러 왔다. Харин бүрэн гүйцэлдүүлэхээр ирсэн. 이 중요한 말씀인 겁니다. Энэ их чухал үг шүү. 그 옛날 이 말씀을 하시기 1500년 전에 모세에게 율법을 주셨습니다. Энэ үгийг айлтгаасаа 1500 жилийн өмнө Мосед хуулийг өгсөн байсан. 모세는 그 율법을 받아서 이스라엘 민족에게 전해줬습니다. Мосе тэрхүү хуулийг нь хүлээж аваад Израилийн ард түмэнд дамжуулж өгсөн. 이스라엘 민족은 그 율법을 지킨다고 생각하지만 율법을 너무 다르게 알고 있는 겁니다. Израилийн ард түмэн өөрсдөө тэр хуулийг сахиж байна гэж бодсон боловч хуулийг дэндүү өөрөөр ойлгосон. 그래서 예수님이 오신 거예요. Тийм учраас л Есүс эзэн ирэхэд 율법이 뭔지, хууль гэж яг юу юм 율법을 бэ? 어떻게 우리가 지킬 수 있는지, хуулийг яаж бид сахих 우리가 боломжтой 어떻게 вэ? 율법을 완전케 할 수 있는지. Бид яавал хуулийг төгс гүйцэлдүүлж чадах вэ? 율법이 하나님의 법이에요. Хууль гэдэг чинь Бурхны хууль. 그걸 알려주러 오신 겁니다. Түүнийг ойлгуулахын тулд ирсэн. 지금도 많은 사람들이 성경을 믿는다고 하나님을 믿는다고 하지만 이 성경 말씀의 뜻이 무엇인지를 다 모릅니다. Одоо ч гэсэн олон хүмүүс Библиэд итгэдэг, Бурханд итгэдэг гэдэг боловч Библийн эдгээр үгс ямар утгатай вэ гэдгийг ухаардаггүй. 예수님 당시에 유대인들이 율법을 잘못 알고 있는 것처럼 지금도 성경을 잘못 알고 잘못 가르치는 사람들이 많이 있습니다. Есүс эзнийг амьдрж явах үед байсан евдээчүүд Библийг буруу ойлгож, хуулийг буруу ойлгож явсан шиг одоо ч гэсэн асар олон хүмүүс хуулийг, Библийг буруу ойлгож явна. 자, 우리는 Бид нар 예수님의 제자들처럼 율법이 진짜 무엇인지 어떻게 해야 율법을 완전케 할 수 있는지를 알아야 되고 행해야 되는 겁니다. Есүсийн шавнар шиг хууль гэж яг юу юм бэ? Яавал энэ хуулийг яг бүрэн биелүүл цахиж амьдрах юм бэ гэдгийг өөрсдөө бид ойлгох хэрэгтэй. 그러길 원하셔서 이 말씀을 주신 거예요. Түүнийг л эзэн хүссэндээ энэ үгийг өгсөн. 예수님 당시에 예수님을 서기관들이 그리고 율법학자들이 그리고 바리새인들이 심판했습니다. Есүсийг амьдрж явах тэр үед Есүс эзнийг татвар хураагчид, фарисеучуд, хуулийн зүтгэлтнүүд Есүсийг буруутган шүүж байсан. 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч гэсэн ялгаагүй. 우리의 이 거듭난 그리스도인들의 신앙을 거듭나지 않은 율법학자들이 아니면은 종교인들이 판단하고 심판하고 정죄하잖아요. Одоо ч гэсэн дахин төрсөн итгэгч бидний энэ итгэлийг дахин төрөөгүй итгэгчид энэ хуулийн үзэлтнүүд хавчин шахаж буруутгаж байна. 예수님 때도 그랬고 지금도 마찬가지인 겁니다. Есүсийг амьдрж байсан тэр үед ч тийм байсан, одоо ч гэсэн ялгаагүй. 율법을 주신 분, 율법을 우리에게 모세에게 주셨던 분을 그들이 정죄하고 판단하고 죽여버렸습니다. Хуулийг Мосед өгсөн нэгнийг тэд шүүн буруутгаж хөнөөс. 지금도 그 율법대로 말씀대로 믿고 있는 우리를 정죄하고 판단하고 핍박하고 있는 거잖아요. Одоо ч гэсэн яг тэр хуулийг тэр үгийнхэн дагуу итгэж аваа биднийг яллаж буруутгаж байна, хавчиж байна. 우리는 예수님과 똑같은 믿음을 갖고 있고 그리고 예수님과 똑같이 율법을 완전케 해야 되는 겁니다. Бид Есүстэй яг адил итгэлийг тээж яваа, хуулийг ч гэсэн бид яг адил бүрэн сахих ёстой. 자, 어떤 사람들은 율법을 지켜야 된다고 말합니다. За зарим хүмүүс болохоор хуулийг сахих ёстой гэж ярьдаг. 지금도 그런 사람들이 있어요. Одоо ч гэсэн тийм хүмүүс бий. 지킨다는 것이 간음하지 말라, 살인하지 말라 그것을 말하는 줄 압니다. Сахина гэдэг нь бүү завхаар, бүү хүн ал гэсэн эдгээр хуулийг сахих ёстой юм байна гэж бодож ойлгож 마음의 байдаг. 우상이 가득한데
그런데 우상 앞에 절만 안 하고 복을 빌지만 않으면 그 우상을 만들고 그 앞에 절하지 말라는 계명을 지켰다고 생각하는 겁니다. Сэтгэлийн шүтэнээр дүүрчихсэн атлаа яг шүтэний өмнө очиод хоёр гараа барайл залбираагүй л бол өөрийгөө шүтэнд бүү мөрөг гэсэн тушаалыг сахичлаа 어떤 гэж 사람들이 боддог. 이렇게 생각합니다. Зарим хүн нь ингэж боддог. 거짓말하지 말라는 계명을 자기들 생각으로 바꾼 거예요. Бүү худал яар гэсэн үгийг өөрийнхөө бодлоор ингэж өөрчилчихдөг. 하얀 거짓말은 괜찮다. За цагаан худал сайнны төлөө худал ярих бол зүгээрээ. 하얀 거짓말 아세요? Цагаан одоо тийм сайнны төлөө худал яриа гэж та бүхэн мэдгүй? 좋은 뜻으로 하는 거짓말은 괜찮다예요. Сайн утгаар ярьсан худлаа үгс бол зүгээрээ. 까만 거짓말은 안 된다. За харин хар худал яриа арай болохгүй. 남을 해롭게 하고 피해를 줄 수 있는 거짓말은 안 된다. 그런 말입니다. Бусдад хохирол ушруулж мэдих тийм зүйлсээр худлаа ярьж бол болохгүй гэж боддог. 그렇게 율법을 바꿔놓은 거예요. Хуулийг ингэж өөрчилж байна. 하얀 거짓말은 괜찮다라는 말은 율법이 없어요. Цагаан худал яриа зүгээрээ гэсэн үг Библиэлд хууль дотор байхгүй. 거짓말하지 말랍니다. Чи худал бүү хэл гэж л гардаг. 거짓말은 나쁜 겁니다. Худал яриа гэдэг нь өөрөө муу зүйл. 근데 적당히 지키고 적당히 어겨도 괜찮다라는 걸로 사람들이 이해하게끔 가르치고 있는 거예요. Гэтэл тохируулс гэд бас заримдаа удлаа яриа, заримдаа ярихгүй хагаад ингээд амьдрах нь нэг зөв юм шиг хүмүүст яриад заагаад ойлгуулад байна. 율법을 지켜야 된다고 말하는 사람들이 있습니다. Хуулийг сахих ёстой гэж ярьдаг хүмүүс бий. 근데 인간이 율법을 지킬 수 있을까요? За гэхдээ хүн хуулийг сахиж чадах уу? 지킬 수 없는 것이 율법입니다. За сахих боломжгүй зүйл бол хууль. 그래서 어떤 사람들은 또 이렇게 말합니다. Тэгэхээр зарим хүмүүс нь ингэж ярьдаг. 예수님이 오신 다음에 율법은 폐기됐다. Есүсийг ирснээр хууль хүчингүй болсон. 율법은 안 지켜도 된다. Хуулийг үл сахисан ч болно. 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. гэж ярьдаг хүмүүс ч бий. 거짓말입니다. Бас худал ярьж байна. 마귀가 하는 말입니다. Энэ бол бузар сүнсний яриа. 그럴 수 없습니다. Тийм биш ээ. 예수님 그렇게 얘기하시는 거잖아요. Есүс эзэн үүнийг л айлдаад байгаа үстэй. 어떤 사람들은 율법대로 다 지키고 살아야 된다 말합니다. Зарим хүмүүс нь болохоор бүх зүйлийг хууль дээр байгаагийн дагуу сахиж амьдрах ёстой гэж байна. 어떤 사람들은 예수님 덕분에 이제 우리는 율법에서 벗어났다라고 말하는 사람들도 있는 겁니다. Зарим хүмүүс нь болохоор Есүсийн ачаар бид нар хуулиас ангижирсан, чөлөөлөгдсөн гэж яриад байна. 둘 다 틀린 겁니다. Хоёулаа буруу. 자, 17절 다시 보겠습니다. 17 дугаар ишлэлийг дахиад харцгаая. 내가 율법이나 선지자나 폐하러 온 줄로 생각지 말라. Хуулийг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бод. 그렇게 말씀하셨잖아요. Ингэж л айлцсан байгаа үстэй. 율법은 폐해지는 게 아닙니다. Энэ хууль чинь үгүй болоод хэрэгсэхгүй болоод байгаа юм шээ. 율법은 완전해져야 되는 거예요. Харин ч хууль төгс гүйцэлдэх ёстой. 자, 여기 율법이나 선지자는 구약 성경 전체를 말하는 겁니다. Энд гарч байгаа хууль, иш үзүүлэгч гэж байгаа нь хуучин гэрээг бүхэлд нь хэлж байна. 모세에게 준 율법만 얘기하는 것이 아니라 선지자들의 모든 말씀을 다 포함하고 있는 겁니다. Зөвхөн Мойсед өгсөн хуулийг хэлж байгаа юм биш, иш үзүүлэгчдийн айлдсан тэдгээр бүх үгсийг багтааж хэлж байна. 그리고 18절에 이렇게 말씀하시죠. За тэгээ 18 дээр ингэж хэлсэн. 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라. Тэнгэр газар өнгөрөн одож бүгд биелэгдтэл хуулиас ганц ч үсэг, ганц ч зураас алга болохгүй. 자, 우리는 이 말씀을 통해서 하나님 쪽에서 율법은 너무나도 중요한 거라는 걸 알아야 됩니다. Бид нар энэ үгээр дамжуулаад Бурхны өнцгөөс харвал энэ хууль чинь асар чухал юм байна гэдгийг ойлгоцгоох хэрэгтэй. 우리도 그 율법을 중요하게 여겨야 되는 거예요. Тэгэхээр бид хүртэл энэ хуулийг их чухалд тооцох хэрэгтэй болж байна. 하나님 쪽에서는 이 율법이 정말 귀중한 것이고 그리고 절대로 없어지면 안 되는 완벽한 것인 겁니다. Тэгэхээр Бурхны талаас харах юм бол энэ хууль нь асар чухал, арилж огт болохгүй тийм зүйл байна. 그리고 구약 성경도 다 완전해져야 되는 겁니다. Тэгээд бас хуучин гэрээ бүрэн төгс гүйцэлдэх ёстой. 자, 율법에는 크게 세 가지가 있는 겁니다. За, хуульд яг ерөнхий 3 зүйл байна. 자, 율법의 의가 있습니다. Хуулийн зөвхт байдал гэж бий. 율법의 의, 그것은 완전한 의죠.
хуулийн зөвхт байдал гэдэг нь бол яг бүрэн төгс зөвхт байдлыг хэлдэг. 하나님이 완전하신 것처럼 율법도 완전해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бурхан төгс байдаг шиг хууль ч гэсэн төгс байх ёстой. 그 완전한 의를 예수님이 이루셔야 되는 거예요. Тэгэхээр тэр төгс зөвхт байдлыг Есүс эзэн гүйцэлдүүлэх ёстой. 그리고 우리도 그것을 이루어야 되는 거예요. Тэгээд бид ч гэсэн түүнийг тэгж гүйцэлдүүлэх ёстой. 어떻게 이룰 수 있을까? Тэгвэл яаж ингэж 이 гүйцэлдүүлэх вэ? 율법 얘기하면은 다들 어려워합니다. хуулийн талаар ингээ ярихаар ер нь бүгд их 그래서 ингээ 율법 хэцүү байгаа юм шиг 얘기를 санагдав. 우리가 자주 안 하잖아요. Тийм учраас бид нэр хуулийн тухай нэг их дурдаад байдаг. 그냥 어려우니까. Ягаад гэвэл их хүнд сэдв. 근데 중요한 겁니다. Гэхдээ чухал. 율법은 완전해져야 됩니다. Хууль төгс болох ёстой. 율법의 의도 완전해져야 됩니다. хуулийн зөвхт байдал ч гэсэн төгс болох 그리고 ёстой. 또 한 가지가 율법의 저주입니다. За тэгээ бас нэг зүйл нь хуулийн хараал. 율법은 완전한 법이고 그 의는 완전히 이루어져야 됩니다. Хууль бол төгс хууль. Тэгээ түүний зөвхт байдал нь төгс биелэх ёстой. 그 완전한 의만이 하나님과 영원히 함께 할 수 있는 거예요. Тэр төгс зөвхт байдал бурхантай мөнхөд хамт байх боломжтой. 자, 우리가 시험을 통과해서 천국에 간다고 할 수 있습니다. За бид нэг шалгалтыг давж байж диваажин руу нэвтэрж орно гэж бодъё. 율법이라는 시험을 통과해야만 천국에 들어갈 수 있는 거예요. Хууль гэх нэг шалгалтыг давж нэвтэрж байж л диваажин руу нэвтрэх боломж. 몇 점 맞아야 될까요? Хэдэн хувь авах хэрэгтэй бол 100점입니다. 100% авч байж. 그래야 천국에 갈 수 있는 거예요. Тэгж байж л диваажин руу орох боломжтой. 100점이어야 된다. 그게 율법의 의입니다. Тэгэхээр 100% байх хэрэгтэй гэдэг нь хуулийн зөвхт байдал. 99점은 안 된다예요. 99% бүтэхгүй гэсэн. 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한 자가 된다. Бүх хуулийг сахиж байгаад нэг дээр нь л бүдрэх юм бол бүх хуулийг зөрчсөн тооцдог. 99점이나 빵점이나 똑같다 그 말이죠. Өөрөөр хэлбэл 99% байна уу, тэг хувь байна уу яг адил гэсэн үг. 율법에 있는 말을 그대로 지키고 행해야 된다 그겁니다. Хуульд бичигдсэн үгсийг яг тэр хэвээр нь бүрэн сахих ёстой гэсэн үг. 그래서 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 않는 자는 저주 아래 있는 자다. 그렇게 말씀하셨잖아요. Тийм учраас л хуулийн номд бичигдсэнийг байнга хэрэгжүүлдэггүй нь хараагцаан гэж гардаг. 100점이 아니면 안 된다 그거예요. 100% биш бол бүтэхгүй гэсэн үг. 그게 율법의 의예요. Энэ бол хуулийн зөвхт байдал. 그리고 그 100점이 안 된 사람은 저주 아래 있는 것이다. Тэгээд 100% хүрээгүй хүмүүс нь бүгд хараалын дор байдгаа гэсэн. 저주가 뭡니까? Хараал гэж юу вэ? 형벌입니다. Ял шийтгэл. 율법을 못 지킨 사람들이 받는 형벌, 사망입니다. Хуулийг үл сагсан хүмүүсийн авах ёстой ял шийтгэл буюу шүүлт там. 그게 율법의 저주예요. Энэ бол хуулийн хараал. 죄의 싹은 사망이라. Нүглийн хөлсөн үхэл. 그리고 율법의 요구가 있습니다. За тэгээд хуулийн шаардлага гэж зүйл бий. 자, 율법의 의는 우리가 지킬 수 있을까요, 없을까요? Хуулийн зөвхт байдлыг бид нар сахиж чадахгүй ч чадахгүй юу? 여러분들 율법이라는 시험을 통과할 때 100점 맞을 자신 있어요, 없어요? Та бүхэн яг хууль гэдэг нэртэй шалгалтыг өглөө. Тэгвэл 100 авах итгэл байна уу? 머리털만한 죄도 지으면 안 돼요. Тэр бүр хамгийн өчүүхэн нэгжээр хэмжигдэх тийм хэмжээний гимнүгэл үйлдсэн ч тийм л ах юм бол болохгүй гэсэн. 근데 우리는 율법의 의를 우리 스스로 지킬 수 없는 겁니다. Тийм болохоор хуулийн зөвхт байдлыг бид өөрсдөө бол сахих боломжгүй. 그래서 율법 외에 한 의를 주셨죠. За тэгэхээр хуулиас ангид бас нэг зөвхт байдлыг өгсөн. 그분이 예수님입니다. Тэр нэгэн бол Есүс. 예수님만이 율법이라는 시험을 통과해서 100점을 맞고 천국에 갈 수 있는 분인 거예요. Зөвхөн Есүс эзэл хууль гэх шалгалтыг даваад 100% аваад диваажин руу нэвтэрч чадах нэг. 예수님은 율법에 의해서 100점을 맞고 율법의 의를 지킬 수 있는 분인 겁니다. Есүс эзэн хуулийн зөвхт байдал дээр 100% аваад хуулийн зөвхт байдлыг бүрэн хэрэгжүүлж чадах нэг. 그 예수님이 우리 대신 시험을 봐주신 거예요. Тэр Есүс бидний өмнөөс тэр шалгалтыг өгсөн байна. 예수님을 믿는 자에게 예수님이 대신 시험을 봐주시는 겁니다. Тэгэхээр Есүст итгэсэн хүний өмнөөс Есүс эзэн шалгалтыг нөгч гэж байна гэсэн үг. 예수님, 저는
99점도 아닙니다. 빵점입니다. 그렇게 말하고 그러니 예수님 날 좀 도와주십시오라고 말하는 사람에게 예수님이 이루신 율법의 의를 주시는 겁니다. Тэгэхээр Есүс эзэн би бол үнэндээ 99% биш би бол 0 заачсан хүн юм аа. Тийм учраас та надад туслаач гэсэн нэгний өмнөөс Есүс шалгалтыг нь өгөөд хуулийн зөвхт байдлыг бүрэн өгж байна. 그래서 로마서 3장 21절 22절에 율법에 한 의가 나타났다라고 말하잖아요. Тийм учраас л Ром 3-ын 22 23 дээр хуульд нэгэн зөвхт байдал гарч ирсэн гэдэг. 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이다. Тэр нь хууль ба иш үзүүлэгчдэр гэрчлэгдсэн гэсэн. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 의인이 차별이 없다. Тийм учраас Есүс Христээр дамжин итгэх итгэлд нь ялгуурлал байхгүй гэсэн. 그러니까 예수님을 믿음으로 우리는 예수님의 의 속에 들어갈 수 있는 거예요. Тэгэж бид Есүс Христэд итгэснээр Есүсийн зөвхт байдал руу явж орж байна. 율법은 정죄합니다. Хууль бол ялалдаг. 거짓말하지 말라 그랬는데 너 거짓말했지. Бүх худал яар гэсэн байтал чи худал хэлсэн байна. 욕심 부리지 말라 그랬는데 욕심했지. Бүх шунхаар гэсэн бахад шунхаарсан байна. 도적질하지 말라, 간음하지 말라, 살인하지 말라 했는데 너는 다 범했잖아. Бүх хулгайл, бүх завхаар хүн буул гэсэн байтал чи бүгдийг нь зөрчжээ. 율법은 그렇게 말하는 겁니다. Хууль бол ингэж буруутгадаг. 그때 우리는 뭐라고 말할까요? Тэр үед бид юу гэж хэлэх вэ? 지키려고 노력했어요. Би сахий гэж хичээсэ. 잘 지키다가 몇 번 어긴 것 뿐이에요. Сайн сахиж явж байгаад би нэг хийтгэн л бүдэрсэн юм. 그렇게 말할까요? гэж хэлэх юм уу? 아닙니다. Үгүй. 예, 저는 다 어겼습니다. Тийм ээ, би бүгдийг нь зөрчсөн. 그러나 날 대신해서 예수님이 다 지키셨잖아요. Гэвч миний өмнөөс Есүс эзэн бүрэн сахисан бидтэй. 난 그 예수님을 믿고 이 시험을 통과할 수 있는 겁니다. Би тэр Есүс итгэн энэ сорилтыг, энэ шалгалтыг давж гарч байгаамаа. 그게 예수님을 믿음으로 말미암는 의인 겁니다. Гэдг нь Есүс итгэснээр ирж байгаа зөвхт байдал. 예수님이 날 대신해서 완전하게 100점을 맞으셨다. 그걸 믿는 거예요. Есүс миний өмнөөс бүрэн төгс намайг төлөөлөөд бүрэн төгс 100% авсан юм а гэдэгт итгэх хэрэг. 그것이 율법의 의를 얻는 길인 겁니다. Энэ бол хуулийн зөвхт байдлыг өөртөө олж авах зам. 우리 개인이 지키려고 하는 것은 난 99점입니다 라고 말하는 것과 같다 그거예요. Түүнээс биш бид нар өөрсдөө сахих гэж хичээгээд зүтгээд байгаа нь бол би 99% гэж зүтгээд байгаатай адилхан. 예수님 당시의 유대인들이 그렇게 생각했던 겁니다. Есүсийг амьдрч явах үед байсан юдэчүүд яг ингэж бодоод 난 байсан. 99점입니다. Би 99%. 난 90점은 됩니다. За би нэг 90% 난 80점은 됩니다. Би нэг 80% хүрнэ. 지금도 기독교인들이 그런 사람들이 있어요. Одоо хүртэл христийн шашинтнууд дотор тгээ явж байгаа хүмүүс. 내가 100점은 못 맞았지만은 95점은 됩니다. За би яг 100 авч чадаагүй ч нэг 95%тай явна. 율법은 뭐라 그래요? Харин хууль юу гэсэн? 하나만 어겨도 모든 것을 어긴 것과 똑같다라고 말씀하잖아요. Нэг дээр нь л бүдэрвэл бүгдийг нь зөрчсөнтэй адил гэсэн. 넌 95점이 아니라면 넌 빵점이야. Чи 95% биш тэг юм аа. 그게 율법이 말하는 겁니다. гэж л хууль хэлээд байгаа юм. 그 사람들이 율법을 지키려고 노력한다는 것은 내가 몇 점이라도 내가 받아보겠다고 생각하는 거예요. Тэгэхээр хуулийг сахина гэж хичээгээд зүтгээд байгаа тэр хүмүүс чинь нэг хэдэн хувийг би авчнаа гэж зүтгээд байгаатай адилхан. 근데 우리는 그렇지 않았죠? Харин бид нар тэгээгүй үстэй. 난 율법 앞에 죄인입니다. Хуулийн өмнө би гэх хүн зүгээр л гэмтэн. 나는 하나님의 의에 이룰 수 없는 빵점입니다. Би бурхны зөвхт байдалд хүрхийн аргагүй тэг заасан хүн. 나는 죄인으로소이다. 나를 불쌍히 여기소서. Би бол гэмтээ намайг нүгэлт намайг өршөөгөөч. 그럴 때 예수님이 그 불쌍히 여겨달라고 하는 사람을 대신해서 그 율법을 이루신 의를 주시는 거예요. Тэр үед л намайг өршөөгөөч гэж байгаа тэр хүнийг хараад өрөвдсөндөө Есүс эзэн тэр 100%ыг хуулийн төгс байдлыг бүрэн биелүүлдэг. 예수님 말고는 그 율법을 100점 맞을 수 있는 사람은 아무도 없는 겁니다. Есүсээс өөр хуулийн зөвхт байдал дээр 100% авч чадах хүн гэж ганц ч байхгүй. 율법 앞에 의롭다 할 수 있는 사람은 예수님밖에 없는 거예요. Хуулиар зөвтгөгдөх нэгэн бол Есүсээс өөр байхгүй. 우리가 그 율법 시험을 통과하려면은 예수님의 의를 힘 있는 방법밖에는 없는 겁니다. Тэгэхээр бид энэ хуулийн шалгалтыг давж гарьяал гэх юм бол Есүсийн тэр гавьяа зүтгэлдэл найдгаас өөр арга байхгүй.
그리고 예수님은 율법의 의를 이루신 것뿐만 아니라 율법의 저주까지 다 받으셨잖아요. Тэгээд Есүс эзэн хуулийн зөвхөн зөвхт байдлыг хэрэгжүүлээ зогсохгүй хуулийн ял шийтгэлийг ч гэсэн бүрэн амссан. 자, 예수님 붙잡고 율법 시험을 통과하는 것만 있는 게 아닙니다. Есүсээс зуураад хуулийн зөвхт байдал гэдэг хэсгийг нь тэр шалгалтыг л даваад зогсчих юм биш. 예수님이 이루신 율법의 의를 우리에게 주셨을 뿐만 아니라 우리가 받아야 될 율법의 저주를 예수님이 받았잖아요. Тэгэхээр Есүс эзэн өөрийн гүйцээсэн хуулийн зөвхт байдлаа бидэнд өгөө зогсохгүй бидний амсах ёстой байсан ял шийтгэлийг ч гэсэн өмнөөс мань бүрэн амссан. 자, 여기 보시죠. За одоо харцгаая. 갈라디아서 3장입니다. Галаат 3. 갈라디아서 3장 Галаат 3. 13절. Галаат 3-ын 13. 갈라디아서 3장 13절 같이 읽겠습니다. Галаат 3-ын 13-ыг хамтдаа уншийе. Христ бидний төлөө хараал болсноороо биднийг хуулийн хараалаас зальсан юм. Учир нь модон дээр үлгөгдсөн хүн бүр хараагдсан юм гэж бичигдсэн байдаг. 자, 우리는 율법의 이 의를 이룰 수 없는 사람이었습니다. За бид нэр хуулийн зөвхт байдлыг бол биелүүлэх боломжгүй хүмүүс байсан. 그렇기 때문에 율법의 저주를 받을 수밖에 없는 사람이었습니다. Тийм учраас хуулийн хараалыг амсахаас өөр аргагүй 자, хүмүүс 여기 байсан. 우리 둘을 비교해 보겠습니다. За одоо бид хоёрыг ингээд харьцуулаа бодъё. 자, 여기는 예수님이라고 하겠습니다. За энд болохоор Есүс гэж бодъё. 저는 한 사람입니다. За би болохоор зүгээр нэг хүн гэж бодъё. 이제 예수님은 율법의 의라는 시험을 통과해서 들어갈 수 있는 분이에요. За Есүс болохоор хуулийн зөвхт байдал гэдэг тэр шалгалтыг зүгээр нэвтрээд 그래서 гараад орч чадах нэг. 예수님은 율법의 저주를 받을 필요가 없는 분이에요. Тийм учраас зөвхт байдлаар орж байгаа учраас хуулийн хараалыг амсах шаардлагагүй нэгэн. 율법 앞에 완전한 의를 갖고 계시니까. Яагаад гэвэл хуулийн өмнө бүрэн төгс зөвхт байдалтай байгаа учраас. 근데 저는 사람입니다. За гэтэл би болохоор хүн. 율법의 의를 이룰 수 없는 사람이에요. Хуулийн зөвхт байдлыг хэрэгжүүлэх боломжгүй хүн. 99점이나 100빵점이나 똑같다 그랬잖아요. 99% байна уу, 100% байна уу ялгаагүй гэсэн тийм 나는 ээ. 완전히 율법의 의 앞에 더러운 죄인입니다. Тэгэхээр бүрэн төгс хуулийн зөвхт байдлын өмнө би гэдэг бол бохир гэмтэн. 율법의 저주를 받아야 되는 거예요. Хуулийн хараалыг амсах ёстой. 그게 접니다. Тэр нь би гэх хүн. 근데 예수님을 잘 사랑해요. За гэтэл Есүс надад хайртай. 그 율법의 의 앞에 저주를 받을 저가 너무 불쌍하신 거예요. Тэр хуулийн зөвхт байдлын өмнө хуулийн хараалыг хүртгээсээр аргагүй би гэх хүн түүний өмнө өрөвдөлтэй байна. 예수님이 율법의 의를 100점을 저한테 주신 거예요. Тэгэхээр Есүс хуулийн зөвхт байдал гэсэн 100% өөрт маань өглөө. 대신 예수님은 뭘 가져가셔야 되잖아요. Тэгэхээр оронд нь Есүс миний ямар нэг юмыг авч явах ёстой доо. 제가 받아야 될 율법의 저주를 갖고 가셔야 되는 거예요. Өөрөөр хэлбэл миний амсах ёстой хуулийн хараалыг оронд нь авч явах ёстой болж байна. 그래야 제가 율법의 의만 남는 사람이 되는 겁니다. Тэгж байж л би гэх хүн чинь хуулийн зөвхт байдал үлдсэн зөвхт хүн болно. 그래서 예수님이 나무에 달려서 죽으신 거예요. Тийм учраас л Есүс модон дээр үлгөгдөж өгсөн. 저주 아래 내가 받아야 될 저주를 예수님이 대신 받으신 거예요. Өөрийгөө амсах ёстой байсан хараалыг Есүс өмнөөс нь амссан байна. 그렇게 우리에게 완전한 율법의 의를 주신 거예요. Ингэж бидэнд бүрэн төгс хуулийн зөвхт байдлыг өгсөн. 그리고 그분을 믿음으로 우리는 율법의 의를 그분의 받으신 율법의 의를 입고 천국에 가는 겁니다. Тийхүү тэр нэгэнд итгэснээрээ түүний өгж байгаа хуулийн төгс зөвхт байдлыг аваад бид деважин руу нэвтрэн орж байна. 예수님은 제가 받을 율법의 저주를 받으시고 십자가에 죽으신 거예요. Харин Есүс болохоор өөрийгөө намсах ёстой байсан хуулийн хараалыг бүгдийг нь өмнөөс нь амсаад загалмай дээр өгсөн. 이유가 뭐냐? Шалтгаан нь юу вэ? 사랑입니다. Хайр. 예수님이 날 사랑하시니까. Есүс өөрт минь хайртай болохоор. 그래서 저에게 의를 주셨고 제 저주를 대신 받으신 거예요. Тийм л учраас өөрт маань зөвхт байдлаа өгөөд өөрийн маань хараалыг өөртөө өрсөн. 그 방법 말고는 없는 거예요. Үүнээс өөр арга гэж байхгүй. 내가 율법의 의를 힘입을 수 있는 방법은 다른 방법이 없었던 거예요. Хуулийн зөвхт байдлыг би гихүн авах өөр арга гэж байгаагүй. 그래서 예수님은
그 의를 주시고 대신 저주를 갖고 가신 거예요. Тийм учраас л Есүс эзэн тэрхүү зөвхт байдлаа өгөөд өмнөөс мань хараалыг мань үүрч явсан. 그리고 그것을 믿는 자에게 남는 게 하나 있는 겁니다. За тэгээд үүнд итгэж байгаа нэгэнд үлдсэн нэг зүйл байна. 그게 율법의 요구예요. Тэр нь юу вэ гэхээр хуулийн шаардлага. 그럼 율법의 의를 이룬 사람이 그 율법의 요구를 이루어 가야 되는 것이 남아 있는 겁니다. Тэгэхээр одоо хуулийн зөвхт байдлыг хэрэгжүүлчихсэн гүйцээчихсэн хүн хуулийн шаардлагыг биелүүлж амьдрах ёстой болж байна. 그게 우리가 이 땅에서의 삶을 얘기하는 거예요. Тэр нь бидний энэ дэлхий дээр амьдрах амьдралыг хэлж байна. 예수님이 율법의 저주를 갖고 가시고 그리고 대신 율법의 의를 준 사람이 어떻게 살아야 되느냐? За тэгвэл Есүс хуулийн бүрэн төгс зөвхт байдлыг өгөөд хуулийн хараалыг нь авчихлаа. Тийм бол тэр хүн одоо яаж амьдрах ёстой вэ? 율법이 요구하는 게 있는 거예요. Тэр хүнээс хуулийн шаардаж байгаа зүйл байна. 근데 율법의 의를 얻었으면은 어떻게 살래? За чи хуулийн зөвхт байдлыг хүртсэн юм бол одоо яаж амьдрах ёстой вэ? 율법의 저주를 벗어났다면은 너 어떻게 살래? хуулийн хараалаас чөлөөлөгдсөн ангижирсан юм бол одоо чи яаж амьдрах гэж байна? 율법이 요구하는 겁니다. Гэт хуулийн шаардаж байгаа зүйл байна. 로마서 8장 Ром 8 로마서 8장 3절 4절입니다. Ром 8-ийн 3, 4-р ишлэл. 로마서 8장 3절 4절 읽어 주십시오. За Ром 8-ийн 3, 4-ыг уншиж өгье. Мах бодоор дамжин мөхөс болсон хуулийн хийж чадаагүйг бурхан хийж 3절만 읽어 주세요. нүглийг шийдэхийн тулд өөрийн хүүг нүгэлт мах бодтой адил байдал дэлгээн мах бод дотор нүглийг шийтгэв. Зөвхөн 3-ыг уншия. 자, 3절은 지금까지 얘기한 걸 말씀하는 거죠? За 3 дугаар ишлэлдэр өнгөрсөн сая миний тайлбарласан бүхнийг хэлсэн байгаа 우리는 үстэй. 육신이 있고 연약하기 때문에 율법의 의를 이룰 수 없다 그 말입니다. Бид нар мах бодтой мөхөс учраас хуулийн зөвхт байдлыг хэрэгжүүлэх боломжгүй. 근데 하나님은 이루실 수 있죠. Харин бурхан бол чадна тийм ээ. 예수님은 하나님이시죠? Есүс бол бурхан. 그 하나님은 예수님을 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정해서 죽게 하신 거예요. Тэр бурхан Есүст мах бодыг өмсгөөд мах бод дотор нүглийг шийтгцэн. 율법의 저주를 받으셨죠? Хуулийн хараалыг амссан гэсэн үг тийм үү? 그리고 이제 그것을 믿는 사람들이 어떻게 살아야 될 것을 얘기하시는 겁니다. Тэгээд одоо үүнд итгэж яваа хүмүүс яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг хэлж 자, байна. 4절 같이 읽겠습니다. 4-р ишлэлийг нь хамт уншъя. Ингэснээр хуулийн шаардлага нь мах бодийн дагуу бус харин сүнсний дагуу явагч бидэнд биелэгдэнэ. 이제 율법의 요구를 이루면서 살기를 원하시는 거예요. Тэгэхээр одоо биднийг хуулийн шаардлагыг биелүүлж амьдраасай гэж хүсэж байна. 이제 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아 사는 성령을 쫓아 사는 우리가 율법의 요구를 이루면서 살기를 원하신다 그 말입니다. Тэгэхээр одоо мах бодийн дагуу бус харин сүнсийг дагаж явж байгаа бид нарыг хуулийн шаардлагыг биелүүлээд амьдраасай гэж хүсэж байна. 율법의 요구가 뭘까요? хуулийн шаардлага гэж тэгвэл юу вэ? 사랑입니다. хайр. 우리를 위해서 우리를 사랑하셔서 우리 대신 율법의 저주를 받으셨잖아요. Бидний төлөө, бидний өмнөөс биднийг хайрласандаа хуулийн хараалыг үүрсэн. 이유가 뭡니까? Шалтгаан нь юу байсан? 사랑이니까. хайр байсан. 그래서 율법의 요구를 이루면서 살라고 말씀하십니다. Тийм учраас л биднийг одоо хуулийн шаардлагыг биелүүлж амьдраа гэж байна. 어떻게 살라고 하시는 걸까요? Тэгвэл яаж амьдрах гэж айлдаад байгаа хэрэг вэ? 사랑하라고 말하는 겁니다. хайрл гэсэн үг. 그게 율법의 요구예요. Тэр бол хуулийн шаардлага. 하나님이 우리에게 원하시는 겁니다. Бурхан биднээс хүсэж байна. 왜? Яагаад? 하나님은 사랑이시니까. Бурхан бол хайр учраас. 하나님은 사랑이기 때문에 율법도 하나님의께로부터 나왔기 때문에 사랑인 거예요. Бурхан өөрөө хайр учраас, хууль ч гэсэн Бурханаас гарсан учраас хайр байгаа юм. 로마서 13장 보겠습니다. Ром 13-аас харцгаая. 로마서 13장 8절부터 10절까지입니다. Ром 13-ийн 8-аас 10. 자, 잘 들어보십시오. За та бүхэн сайн сонсоорой.
Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөрөөр хиндэж ямар ч өргүй бай. Бусдыг хайрладаг хүн хуулийг биелүүлсэн хэрэг. Учир нь чи бүү завхаар, чи хүн бүү ал, чи бүү хулгай хий, чи бүү шунхаар гэд өөр ямар ч тушаал хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үг дотор агуулгаддаг юм. Хайр бол хөршөө муу мухайг үлддэггүй. Иймд хайр нь хуулийн гүйцэлдэл мөн. 자, 우리는 율법을 지킬 수 없는 육신을 갖고 있어요. Бид бол хуулийг биелүүлж чадхааргүй тийм мах бодтой хүмүүс. 근데 율법이 요구하는 것은 지켜나갈 수 있는 겁니다. Гэхдээ хуулийн шаардлагыг бид нар биелүүлээд явж чадна. 우리는 율법의 의는 이룰 수 없어요. Бид хуулийн зөвхт байдлыг 비елүүлж чадахгүй. 예수님이 이루신 의를 주셨어요. Тийм учраас гүйцэтгэсэн зөвхт байдлаа Есүс 우리가 받아야 될 өгсөн. 율법의 저주는 예수님이 갖고 가셨어요. Тэгээ бидний амсах ёстой хуулийн хараалыг нь болохоор Есүс эзэн аваа явчихсан. 그리고 그 의를 입은 사람에게 율법이 요구하는 것은 사랑하랍니다. Тэгээд тэр зөвхт байдлыг өмсөж яваа хүмүүсээс хуулийн шаардаж байгаа зүйл нь хайрл. 어차피 우리는 율법을 지킬 수 없어요. Нэгэнт бид хуулийг сахих боломжгүй хүмүүс. 그러나 사랑은 율법의 완성인 겁니다. Харин хайр бол хуулийн гүйцэлдэл мөн. 하나님은 사랑이십니다. Бурхан бол хайр. 율법도 하나님에게로부터 온 겁니다. Хууль ч гэсэн Бурханаас гарсан. 우리가 사랑한다면은 Тэгэхээр бид хайрлах юм бол 율법의 요구를 이루는 거예요. хуулийн шаардлагыг биелүүлж явна гэсэн үг. 그리고 사랑이신 하나님을 사랑하는 거예요. Тэгээд хайр болох Бурханыг хайрлаж байна гэсэн үг. 이 사랑은 율법의 완성이라고 돼 있잖아요. Тэгэхээр иймд хайр нь хуулийн гүйцэлдэл мөн гэсэн байна. 사랑으로 사는 겁니다. хайраар амьдрах. 자, 지금 옆에 누가 계신지 모르지만 한번 돌아보십시오. За одоо хажууд нь хин сууж байгааг мэдгүй. Гэтэ та бүхэн ингээд нэг эргэн тойрноо хардаа. 예수님은 말씀하십니다. Есүс эзэн айлдаж байна. 그 사람을 사랑하라고. Наад хүнээ хайрлаа. 근데 진짜 사랑이 뭔지는 아시죠? Гэхдээ жинхэнэ хайр юу гэдгийг та бүхэн 가장 мэднэ. 좋은 것, 영원한 것을 그에게 줄 수 있어야 그게 진짜 사랑입니다. Хамгийн сайхан зүйл, мөнхийн зүйлийг өгч чадаж байж л тэр жинхэнэ хайр гэгтэн. 정말 가난하고 어려운 사람에게 먹을 걸 주는 것도 사랑입니다. За үнэхээр ядуу зүдүү амьдралтай хүнд хэцүү яваа хүнд идэх хоол аваад өгнө гэдэг бол хайр. 더 큰 사랑이 있습니다. Гэтэ агуу давсан хайр гэж бий. 그에게 천국을 선물로 주는 겁니다. Түүнд диваажинг бэлэглэх. 그것이 가장 큰 사랑인 거잖아요. Тэр бол бүр хамгийн агуу хайр. 하나님이 가장 기대하는 것이 무엇일까요? Бурхны хамгийн их хүсэн хүлээж харж байдаг зүйл нь юу бол? 천국에 너 혼자 오지 말고 더 많은 사람을 데리고 오렴. Чи диваажинд ганцаараа ирэлгүй олон хүнийг дагуулад ир. 내가 준비한 이 넓은 집에 더 많은 사람들을 데리고 오렴. Миний бэлдсэн энэ өргөн уудам цэлгэр гэрт олон хүнийг аваад ир. 네가 날 사랑한다면. Чи надад хайртай юм бол. 율법은 사랑을 말하고 있는 겁니다. Хууль хайрыг хэлээд байгаа юм аа. 율법은 정죄하시려고 주신 것이지만 동시에 하나님의 사랑을 주신 거예요. Хууль биднийг яллаж буруутгах гэж өгөгдсөн боловч яг үүний зэрэгцээ хайрыг өгүүлж байгаа. 율법은 두 가지잖아요. Тийм учраас хууль хоёр зүйлтэй. 하나님을 사랑하고 네 이웃을 사랑하라. Бурхныг хайрл, хөршөө хайрл. 이보다 더 큰 계명이 없다. Үүнээс агуу тушаал гэж үгүй. 근데 우리는 그 사랑이 하나로 모을 수 있는 겁니다. Гэтэл бид энэ хайрыг нэгтгэж чадна. 하나님을 사랑합니다. Бурхныг хайрлаа. 하나님이 가장 기뻐하시는 걸 해드리는 게 사랑이잖아요. Бурхны хамгийн их баярлан таалдаг зүйлсийг хийнэ гэдэг чинь түүнийг хайрлаж байгаа хэрэг үстэй. 이웃을 사랑합니다. Хөршөө хайрлаа. 이웃에게 가장 좋은 것을 주는 것이 사랑이잖아요. Хөршөө хамгийн сайныг өгөх нь хайр үстэй. 한 곳에서 모이죠. Эцэстээ нэг газар уулзаж байна. 천국에 더 많은 사람을 데려가는 것. Тэнгэрийн хаанчлалд илүү олон хүнийг дагуулж байгаа. 그 하나를 우리가 요구하시고 계시고 그 하나를 하나님이 요구하고 계시고 우리가 그것을 이룰 때 율법의 진정한 요구가 우리 안에서 이루어지는 겁니다. Тэгэхээр энэ ганц зүйлийг л Бурхан биднээс хүсэн шаардаж байна. Тэгээд үүнийг бид биелүүлэх үед хуулийн шаардлагыг бүрэн гүйцээж байна. 이렇게 중요한 것이 율법인 거예요.
ийм чухал зүйл чинь хууль юм аа. 자, 다시 마태복음 5장 돌아가 За, 보겠습니다. Матай 5 руугаа буцацгаая. 완전케 하려 5장 17절에 폐하러 온 것이 아니요 완전케 하려 함이로라 라고 말씀하셨습니다. За 17 дээр 5:17 дээр хэрэгсэхгүй болгохоор бус харин гүйцэлдүүлэхийн тулд гэсэн. 자, 율법과 선지자들을 완전케 하려고 오셨대요. Хууль ба иш үзүүлэгчдийг гүйцэлдүүлэхийн тулд гэж байна. 자, 율법을 다 지키셨습니다. Хуулийг бүрэн сахилаа. 예수님 안에서 율법은 완전해지는 겁니다. Есүсийн дотор хууль бүрэн төгс болж байна. 그리고 선지자들의 예언 또한 예수님이 다 이루셔야 됐던 거예요. Тэгээд иш үзүүлэгч нарын зөвнөлийг ч гэсэн Есүс эзэн бүрэн гүйцэлдүүлэх ёстой байсан. 예수님 그래서 오신 거예요. Түүний тулд л Есүс эзэн. 그래서 십자가 상에서 하셨던 모든 말씀이 선지자들의 글에 미리 있었던 겁니다. 십자가 위에서 하셨던 모든 말씀이 예수님 7마디 말씀하셨잖아요. 네네. 그 모든 말씀이 율법의 선지자들의 글에 미리 기록된 것이었고 그것도 완전해진 겁니다. Тэгэхээр загалмай дээр Есүс эзний айлдсан тэдгээр үгс нь яг хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нарын бүгдийнх нь айлдсан үгс нь байсан. 그리고 예수님이 율법을 어긴 자가 받을 그 저주를 다 받으셨잖아요. Тэгээд Есүс эзэн хуулийг зөрчсөн нэгний хүртэх ёстой бүх хараалыг хүртсэн. 선지자들이 예언한 대로 예수님은 오셨고 죽으셨습니다. Тэгэхээр яг л иш үзүүлэгч нарын зөвгөнсний дагуу Есүс эзэн ирсэн, тэгээд үгсэн. 예수님은 율법과 선지자들의 글을 완전히 이루려고 오신 겁니다. Өөрөөр хэлбэл Есүс эзэн хууль ба иш үзүүлэгчдийн бичсэн бүхнийг бүрэн гүйцэлдүүлэхээр ирсэн байна. 우리는 그 예수님을 믿음으로 율법의 요구를 이루어지게 할 수 있습니다. Тэгэхээр бид энэ Есүст итгэснээрээ хуулийн шаардлагыг биелүүлж байна. 우리가 예수님을 믿기 전에는 사실 우리 안에 진정한 사랑은 없었습니다. Үнэн дээр бид Есүст итгэхээс өмнө бидний дотор жинхэнэ хайр гэж байгаагүй. 영원한 사랑은 우리 안에 없었습니다. Мөнхийн хайр гэж бидний дотор байгаагүй. 영원한 존재인 사람이 이 땅에서의 사랑만을 사랑이라고 말할 수 있겠냐고요. 영원한 존재인 우리가 이 땅에서만의 사랑을 진정한 사랑이라고 말할 수 있냐 이거죠. Тэгэхээр мөнхийн оршигч болох хүн зөвхөн энэ дэлхий дээр байдаг хайрыг жинхэнэ хайр гэж нэрлэх үү? 자, 우리는 영원한 존재입니다. За бид чинь мөнхийн оршигчд. 영원한 사랑이 우리 안에서 이루어져야 돼요. Тэгэхээр мөнхийн хайр бидний дотор биелээ болох ёстой. 영원한 존재인 사람은 영원한 사랑을 이룰 수 있어야 되는 겁니다. Мөнхийн оршигч болох хүн мөнхийн хайрыг гүйцэлдүүлж чадах хэрэгтэй. 영원한 사랑이 뭐겠습니까? Мөнхийн хайр гэж юу вэ? 이 땅에서 잠깐 사랑하는 사람을 좋게 하는 것이 영원한 사랑이 아니잖아요. Энэ дэлхий дээр хайртай хүндээ хэсэгэн зур байхад сайхан бүхнийг хийж өгөх нь мөнхийн хайр биш үсттэй. 결국 영원 속에 함께 할 수 있는 것이 그것이 진짜 완전한 사랑인 겁니다. Тэгэхээр эцэстээ мөнхийн хугацаанд дотор хамт байж чадах нь л тэр нь жинхэнэ хайр болно. 그게 완전한 율법인 거예요. Тэр л жинхэнэ төгс хууль болно. 율법과 선지자들의 모든 것은 예수님 안에 이루어져야 됩니다. Тэгэхээр хууль ба иш үзүүлэгчдийн бүх үйлдэлс нь Есүсийн дотор бүрэн гүйцэлдэх ёстой. 그리고 우리의 삶 속에서도 이루어져야 됩니다. Тэгээд бидний амьдралд ч гэсэн биелээ олох учиртай. 우리는 율법을 폐하는 게 아닙니다. Бид хуулийг хэрэгсэхгүй болгох юм биш ээ. 예수님이 영원한 속죄를 이루셨다고 우리가 율법을 안 지킵니까? Есүс эзэн мөнхийн залилтыг гүйцээсэн гэж бид нар хуулийг сахихгүй ах уу? 율법의 요구인 사랑을 우리가 이루면서 살아야 되는 겁니다. Хуулийн шаардлага болох хайрыг бид гүйцэлдүүлж, биелүүлж амьдрах хэрэгтэй. 우리 서로 사랑하는 겁니다. Тэгэхээр бид бие биенээ хайрлах учиртай. 우리는 내 자녀를 사랑합니다. Бид өөрийнхөө хүүхдэд бол хайртай байдаг. 근데 그 자녀에게 영원한 영광까지 줄 수 있어야 그게 완전한 사랑이죠.
Гэхдээ тэр хүүхэдтэй мөнхийн алдрыг өгж чадаж байж л тэр жинхэнэ хайр. 이 땅에서 잘 먹고 잘 살게 하는 것이 사랑이라고 생각한다면은 그것은 아주 초보적인 겁니다. Энэ дэлхий дээр үлсгэхгүй дааруулахгүй амьдрахыгаа хайр гэж бодож байгаа бол тэр үнэхээр өчүүхэн ойлголттой явж байна. 천국에서 영원한 영광을 누리고 살 수 있게 해야 완전한 사랑이죠. Деважинд мөнхийн алдрыг эдэлж амьдрах хүн болгож байж л төгс хайр юм. 가난한 사람을 돕는 것은 초보적인 사랑입니다. Ядуу хүнд туслана гэдэг бол их өнгөцгөн хайр. 그들에게 복음을 전해주고 Тэдэнд сайн мэдээг хүргэж 이 땅에서의 가난함을 벗고 영원한 천국의 부요함으로 채워주는 것이 진짜 사랑입니다. энэ дэлхий дээрх ядуурлаас ангиж ирж мөнхийн зүйлсээр дүүрэх нь л жинхэнэ хайр юм. 진짜 율법은 영원 안에서 이루어져야 되는 거예요. 율법의 요구는. Жинхэнэ хуулийн шаардлага нь мөнх дотор хэрэгжих ёстой. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Та нар бичвэрүүдийг судалдаг учраас тэдгээрийн дотор мөнх ам бий гэж та нар боддгоо. 영원한 생명. Мөнх ам. 그것이 사랑의 완성인 거예요. Тэр бол хайрын төгс гүйцэлдэл. 결국 우리는 한 가지로 모이는 것을 중심으로 모이는 것을 예수님이 말씀하고 계신다는 것을 알 수 있습니다. Эцэст нь яг нэг цэг дээр л яг төвлөрч тогтох нэг зүйлийг л Есүс эзэн айлдаад байгаа юм байна гэдгийг бид нэр инхүү харж болно. 이 세상뿐이라면 율법의 의가 무엇 필요하냐고요. Хэрв зөвхөн энэ ертөнцийн зөвхт байдал юм бол хуулийн зөвхт байдал юунд хэрэгтэй юм бэ? 이 세상뿐이라면 율법의 저주가 왜 우리에게 있어야 되냐고요. Хэрв зөвхөн энэ ертөнцид байдаг юм бол хуулийн хараал яагаад бидэнд байх юм бэ? 이 세상뿐이라면은 왜 우리 율법의 요구인 사랑을 우리에게 원하시냐고요. Хэрв зөвхөн энэ ертөнц байдаг бол хуулийн шаардлага болох хайрыг юунд биднээс хүснэ вэ? 영혼이 있으니까. Мөнх гэх зүйл байгаа учраас. 그래서 율법의 요구인 사랑을 우리에게 원하시는 겁니다. Тийм учраас л хуулийн шаардлага болсон хайрыг биднээс хүсэж байна. 서로 사랑하라. Би биенээ хайрл. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар би биенээ тийхүү хайрл. 사랑이잖아요. хайр үстэй. 율법은 이 두 가지라고 말씀하셨습니다. хайр бол ердөө энэ хоёр зүйл юм аа. 하나님을 마음과 목숨과 뜻을 다해서 사랑하라. Хууль бол ердөө энэ хоёр юм аа гэсэн бурхнаа, өөрийн бурхнаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайр. 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. өөрийн хөршөө өөрийн бие адил хайрл. 서로 사랑하라. Би биенээ хайрл. 결국 율법은 정죄를 하시기 위해서 주셨던 게 아닌 거예요. Эцэстээ хууль гэх зүйл чинь буруутгаж ялалхаар өгсөн зүйл биш ээ. 사랑하라고 주신 겁니다. хайр л гэж өгсөн зүйл. 사랑이 뭘까요? хайр гэж юу юм бэ? 사랑은 언제나 오래 참고 хайр бол төвчээртэй. 사랑은 언제나 온유하며 хайр бол инэрэнгүй. 고린도전서 13장에 사랑이 뭔지를 가르쳐 주셨습니다. 1-р Коринт 13 дээр хайр гэж юу вэ гэдгийг биднэрт заан хэлсэн. 그렇게 사는 거예요. Ингэж л амьдрах. 그래서 그 사랑으로 다른 사람들에게 영원한 복을 주는 것이 사랑의 완성인 겁니다. Тийхүү тэр хайраар бусад хүмүүст мөнхийн зүйлийг өгөх нь жинхэнэ хайр юм. 율법의 완성입니다. Хуулийн гүйцэлдэл юм. 하나님은 사랑이시니까. Бурхан бол хайр учраас. 사랑 안에 공의가 있었던 거예요. хайр дотор шудраг байдал байсан. 사랑 안에 율법이 있었던 겁니다. хайр дотор хууль байсан. 사랑이 하나님이 우리에게 요구하시는 겁니다. хайр бол Бурханы биднээс шаардаж байгаа зүйл. 자, 18절입니다. 5:18 байна. 18절 또 같이 읽겠습니다. 18-ыг хамт уншийе. Үннээр би та нарт хэлье. Тэнгэр газар өнгөрөн одож бүгд биелэгдтэл хуулиас ганцч үсэг, ганцч зураас алга болохгүй. 자, 율법의 1.1핵이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라. Тэгэхээр тэнгэр газар өнгөрөөж бүгд биелэгдтэл хуулиас ганцч үсэг, ганцч зураас алга болохгүй гэж байна. 사랑이 완성되리라. хайр нь төгс гүйцэлдэх болно. 예수님이 율법을 다 이루셨습니다. Есүс эзэн хуулийг бүрэн гүйцээсэн. 그 예수님을 믿고
율법의 의를 얻은 사람들은 영원한 천국에 갑니다. Тэр Есүст итгэж мөнхийн зөвхт байдлыг, хуулийн зөвхт байдлыг олсон хүмүүс мөнхийн диваажинд орно. 결국 율법은 완성되는 거예요. Ийхүү хууль бүрэн биелэж байна. 율법의 목적은 심판이 아니었던 거예요. Хуулийн зорилго шүүх биш байсан байна. 영원한 사랑을 이루시는 것이 율법의 목적이었습니다. Мөнхийн хайрыг гүйцэлдүүлэх нь хуулийн зорилго байсан. 결국 모든 것이 다 완전하게 이루어지게 돼 있는 겁니다. Ингэж эцэст нь бүх зүйл бүрэн төгс биелэлээ олж байна. 구약 성경에 말씀하신 모든 것도 이루어졌죠. Хуучин гэрээнд айлсан тэдгээр бүхэл үгс зөгнөл бүгд биелсэн биз дээ. 하나님의 선지자들로 말씀하신 모든 것도 다 이루어질 겁니다. Бурхны иш үзүүлэгч нараараа айлсан тэдгээр бүх үгс нь биелэх болно. 우리는 그 율법의 요구인 사랑을 이루고 살아가야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид тэрхүү хуулийн шаардлага болох хайрыг биелүүлж амьдрах ёстой. 용서하십시오. Уучлал. 그게 사랑입니다. Тэр бол хайр. 기다려 주십시오. Хүлээ. 그게 사랑입니다. Тэр бол хайр. 상대방을 이해하려고 노력하십시오. Нөгөө хүнээ ойлгох гэ та нэг хичээгээд үз. 그게 사랑입니다. Тэр бол хайр. 미워하지 마십시오. Битгий үзэн яд. 미움은 사랑이 아닙니다. Үзэн ядалт бол хайр биш ээ. 화내지 마십시오. Бүү хэлгэн. 그건 사랑이 아닙니다. Бүү уурал энэ бол хайр биш. 교만하지 마십시오. Бүү бардамна. 그건 사랑이 아닙니다. Энэ ч гэсэн хайр биш. 겸손하십시오. Даруу бай. 그건 사랑입니다. Энэ бол хайр. 정직하십시오. Шудраг бай. 그건 사랑이니까. Энэ бол хайр. 거짓말하지 마십시오. Бүү худал яар. 그건 사랑이 아니니까. Тэр хайр биш учраас. 우린 구분할 수 있습니다. Ингээд бид ялгаж 사랑이 чадна. 무엇인지, Хайр гэж юу вэ? 무엇이 사랑의 반대편에 있는지 우리는 알 수 있습니다. Юу хайрын эсрэг талд байна гэдгийг бид нар мэдэж чаднаа. 우리는 사랑 안에서 행하는 겁니다. Тэгэхээр бид хайр дотор үйлдэх хэрэгтэй. 그게 율법을 이루는 거예요. Энэ чинь л хуулийг биелүүлж байгаа хэрэг. 그리고 19절 말씀은 너무 중요한 말씀입니다. За тэгээд 19-р ишлэл маш чухал үг. 두려운 말씀입니다. Их айдас хүрэм үг. 19절. 19. 자, 읽어주세요. Уншиж өгье. Эдгээр тушаалын хамгийн өчүүхнийг нь ч үл тоомсорлон бусдад тийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно. Харин эдгээрийг сахиж ийм заасан хэн боловч Тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. 자, 이 율법 중에서 작은 것 하나라도 버리고 가르치면은 안 된다라고 말씀하시죠? Тэгэхээр эдгээр тушаал хуулийн дотроос хамгийн өчүүхнийг нь ч орхигдуулаад зааж болохгүй гэдгийг хэлсэн байна. 저는 이 말씀이 너무 무섭습니다. Надад үнэндээ энэ үг их аимшигтай байдаг. 저는 가르치는 자의 입장에 있거든요. Учир нь би заагч нэг 내가 잘못 가르치고 빼놓고 가르친다면은 이 말씀 앞에 이 작은 자가 될 수밖에 없는 거예요. Тэгэхээр би буруу зааж би ямар нэгэн зүйлийг орхигдуулж заах юм бол энэ үгэн дээр гарч байгаа өчүүхэн нэгэн болох болно. 자, 율법은 필요 없는 것이다라고 말하면 그건 작은 자가 되는 겁니다. Хууль бол хэрэггүй гэж заах юм бол өчүүхэн нэгэн болно. 자, 여기 천국에서라고 돼 있잖아요. Энд бол Тэнгэрийн хаанчлал гэж үтсэн байна. 맞아요? Тийм үү? 이 중에서 일부만 가르친다면은 천국에는 가겠지만 작은 자가 될 것이다 그 말이잖아요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үгсээс хэсэгхнийг нь л заачих юм бол Тэнгэрийн хаанчлалд яг очино. Гэхдээ Тэнгэрийн хаанчлалд өчүүхэн нэгэн болно гэсэн. 이 율법의 의미를 온전히 가르친다면은 그는 천국에서 큰 자가 될 수 있다 말씀하신 겁니다. Тэгэхээр хуулийн утга учирыг нь яг бүрэн төгс зөв зааж дамжуулах юм бол тэрээр Тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно гэж байна. 자, 여러분들 어떻게 받아들여야 될까요? За та бүхэн тэгэхээр яаж хүлээж авах ёстой вэ? 내가 율법을 잘못 알고 있으면은 천국에서 작게 되겠구나. Тэгэхээр та бүхэн бодохдоо би гэх хүн чинь хуулийг буруу ойлгочих юм бол Тэнгэрийн хаанчлалд өчүүхэн болох нь. 율법의 의미를 온전히 알고 지키고 행한다면 천국에서 큰 자가 되겠구나. Харин хуулийн утгыг бүрэн төгс зөв ойлгоод сахиж хэрэгжүүлж амьдрал би Тэнгэрийн хаанчлалд агуу гэгдэх нь 그렇게 받아들이셔야 되는 겁니다. гэж та бүхэн хүлээж авах ёстой. 율법은
완전해져야 됩니다. Хууль төгс биелэх ёстой. 우리는 율법의 의를 이룰 수가 없어요. Бид хуулийн зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлж чадахгүй. 그래서 예수님을 의지할 수밖에 없어요. Тийм л учраас Есүст найдахаас 오직 예수님만이 율법의 의를 이루셨고 그 의를 믿는 자에게 주시니까. Учир нь зөвхөн Есүс л хуулийн зөвхт байдлыг биелүүлж чадна. Тэгээд өөрт нь итгэсэн нэгэнд түүнийгээ өгөх болно. 그리고 예수님이 그 의를 주시는 동시에 율법의 저주를 날 대신해서 받으셨으니까. Тэгээд Есүс эзэн хуулийн зөвхт байдлыг өгөхдөө өөрийн маань хуулиас авах ёстой хараалыг бүгдийг нь аваад хуулийн хараалыг амсчихсан. 그리고 예수님이 우리에게 얘기하시잖아요. Тэгээд Есүс эзэн биднэрт хэлж байна. 서로 사랑하라. Бие биенээ хайрл. 그 율법의 요구입니다. Энэ бол хуулийн шаардлага. 예수님의 요구이며 하나님의 요구이며 율법의 요구입니다. Тэгэхээр Есүсийн шаардлага, Бурхны шаардлага, хуулийн шаардлага. 그게 사랑이에요. Тэгээд энэ нь хайр. 그 안에서 사는 것이 율법을 완전케 하는 겁니다. Энэ дотор амьдрах нь хуулийг бүрэн дүүс биелүүлж байгаа хэрэг. 그러면 천국에서 큰 자가 되는 거예요. Тэгэх аваас Тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. 일부는 받아들이고 일부는 안 지켜요. Нэг хэсгийг нь хүлээж аваад нэг хэсгийг нь сахихгүй орхиол 그럼 작은 자가 될 수 있죠. тэгвэл өчүүхэн нэгэн болно. 머리로는 알고 생각으로는 아는데 생활 속에서 안 나타나요. Оюун санаандаа ойлгосон атла амьдрал дээр нь тэр ойлгосон явдал нь харагдахгүй байна. 작은 자가 되는 겁니다. Өчүүхэн нэгэн болно. 율법은 예수님이 완전케 하셨습니다. Хуулийг Есүс эзэн төгс гүйцээсэн. 그 제자들도 완전케 하려고 사랑하고 살았습니다. Түүний шавнарч гисэн төгс гүйцээхийн тулд бие биенээ хайрлан амьдэрсэн. 그리고 지금까지 그 율법을 완전케 하는 삶을 살았던 많은 사람들이 있었습니다. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл энэ хуулийг төгс болгохоор амьдарч ирсэн хүмүүс асар олон байна. 우리도 율법을 완전케 해야 됩니다. Бид ч гэсэн хуулийг төгс гүйцээх ёстой. 그걸 원하시는 거예요. Түүнийг хүсэж байна. 율법은 하나로 모인다고 말씀드렸습니다. Хууль эцэстээ нэг цэг дээр цугларч нэгдэж байна гэж хэлсэн. 하나님을 사랑하고 네 이웃을 사랑하라. Бурхнаа хайрал, хөршөө хайрал. 하나님을 사랑한다면은 하나님을 기쁘시게 해야죠. Бурханд хайртай юм бол Бурхныг баярлуулах учиртай. 이웃을 사랑한다면 이웃에게 가장 좋은 것을 줘야죠. Хөршөө хайртай юм бол хөршөө хамгийн сайныг өгөх учиртай. 그것이 복음입니다. Тэр нь сайн мэдээ. 그것이 우리 삶의 목적입니다. Тэр бол бидний амьдралын зорилго. 그것이 율법의 완성입니다. Энэ бол хуулийн гүйцэлдэл. 그걸 위해서 사시면 되는 겁니다. Үүний төлөө л амьдрахад болох болно. 이 말씀을 한번 기도하시면서 다시 읽어보십시오. Энэ үгийг та бүхэн залбираад дахиад нэг уншаад үзээрэй. 그래서 그 율법의 요구를 더 이루어 가시는 사람이 되셨으면 좋겠습니다. Тиймээс хуулийн шаардлагыг өдрөөс өдөрт улам бүр биелүүлж явдаг хүн болоосаа гэж хүсэж байна. 예, 함께 기도드리겠습니다. Та залбирая. 예수님, 이 말씀을 우리에게 주신 것임을 믿습니다. Есүс эзэн энэ үгийг та бидэнд өгсөн гэдэгт та итгэж байна. 예수님의 말씀처럼 우리도 율법을 완전케 하는 자가 될 수 있게 해 주시옵소서. Есүс таны үг шиг бид ч гэсэн хуулийг бүрэн гүйцээдэг хүмүүс болж чадхаа та 율법 туслаарай. 앞에 부끄럽지 않게 해 주시옵소서. Хуулийн өмнө ичих зүйлгүй зогсож чадхаа туслаарай. 율법의 요구이며 예수님의 명령이고 하나님의 명령인 사랑을 이루며 살게 해 주시옵소서. Хуулийн шаардлага болох Есүсийн тушаал, Бурхны тушаал болох хайрыг биелүүлж амьдарч чадхаа та туслаарай. 이 어려운 시기에 우리가 예수님의 말씀을 지키고 살 수 있도록 성령께서 힘을 더해 주시옵소서. Энэ хүнд үед бид Есүс эзний үгийг сахиад амьдарч чадхаар ариун сүнс та тусална. 그리고 예수님 앞에 섰을 때 잘하였다 착한 종이여라고 칭찬을 듣는 우리가 되게 해 주시옵소서. Тиймээс эзэн таны өмнө зогсохдоо сайн байлаа, итгэмжит сайн, зарц минь гэсэн тэр магтаалыг сонсож чадхаа туслаарай. 우리의 남을 삶은 온전히 예수님을 의지하고 예수님의 말씀에 순종하며 살 수 있도록 지켜주시옵소서. Бид үлцэн амьдралаа бүрэн төгс Есүс эзнээс зуурч, Есүс эзний үгэнд дуулууртай хандаж өнгөрүүлж чадхаа туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다.
бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен. Амен.